I learned a lot from this also today. So tadi you all tak tahu posture very important kan. Selalu kita static duduk kat sini. So sama juga mata juga kalau selalu static kan. Screen saja apa akan berlaku? Oh, okay. So kita nak fokus untuk macam membetulkan kita punya penglihatan. Okay, hari ini saya jelaskan dari operation. Then I punya title Unlock Your Vision. The future of eye health with 3D eye fitness. Okay, wah, eye juga boleh buat fitness. Ada pergi buat fitness tak? Badan ada fitness, mata ada fitness tak? Tak tahu macam mana buat semua tu. Okay, hari ini kita explore sikit. Okay, so this is a new technology. Okay, so ini yang nombor statistik lah. Okay, siapa sini tak pakai cermin mata ni? Ada atau ada pakai contact lens semua kan? Oh tak pakai, berapa orang tak pakai? Tapi keluarga ada pakai tak? Ada anak-anak semua, suami ada pakai tak? Oh, sama. Suami pakai. Okay. Sampai kita tak boleh janji masa depan kita punya anak tak pakai kan? Sebab apa? Sekarang ramai yang expose kepada 2D. Apa itu 2D? Handphone lah, handset lah, PC lah, kerja yang pakai kan? Kalau tak pakai PC boleh kerja tak? Okay, so this is why. Okay, so this one myopia got effect. Okay, you boleh tengok 714 million children. Okay, in 2050. So hari ini kami datang untuk nak selamatkan kita punya future punya generation. Anak-anak semua, you punya sepupu ke siapa ke serta. Okay, this is actually our aim. Okay, next. So okay, so the number of people affected by myopia. Okay, tahu kan myopia? Myopia ialah rambut hijau. Tak boleh tengok hijaunya, rambut hijau. Okay, so you tahu tak? Bukan saja tak tahu lah, Justin tak nampak pakai cermin mata saja. Tapi kau tahu tak apa kebersamaan apa dia punya apa cause? Dia cause root ialah dia akan menyebabkan bagi mereka yang myopia sangat tinggi, lebih kurang 5 or 600 ke atas. Okay, kalian dapat categorize glaukoma. Tahu apa tu glaukoma? Glaukoma akan menjadi buta. So ramai orang glaukoma sangat takut itu. Jangan risau. Okay. Glaukoma, cataract, retina detachment. Retina detachment juga sama. Kalau dia tak dapat itu yang retina yang sama, so tak boleh dapat ganti semua tu. Okay, this is a risk. Hari itu aku pergi buat presentation bagi Dell yang semua. Oh, boleh tunjuk. Oh, iya tu. Tak tahu bila I tak pernah pakai sini. Tapi tak tahu dia risk. Okay, berapa? Next. Okay, so this is a risk. Okay, so tengok glaukoma nearly 50% higher. Semakin tengok, semakin tinggi dia punya percentage. Sebab kita punya future generation. Kalau you rasa tak apa, I tak pakai. Tapi how kita punya kita punya jaga. Okay, sebab future generation kita tak akan avoid guna 2D. No? Sekarang dompet tak bawa tak apa. Tapi handset tak bawa, alamak, tak boleh keluar. Betul tak? Okay, so cataract. Okay, cataract now kan higher rates of cataract surgery due to high myopia. Dia risk lebih tinggi. So tadi retina detachment juga sama. 5 or 6 times greater in people with high myopia. So jaga-jaga. High myopia ni orang kena jaga. Okay? Okay, next. Okay, eye fitness. Tadi duduk kena betul, kena buat exercise semua itu. Mata macam mana nak exercise? Tahu tak mata juga stick to the back. Oh, gitu. Bagi mereka yang ada pakai cermin mata di sini. Okay, ada pakai cermin. Kalau you pergi jumpa you punya pakar mata, dia akan ajar traditional way macam mana. Traditional way, boleh balik ambil pensel buat macam ni. Kiri, kanan. Jam dekat kursi macam itu. Okay, so naik macam mana zigzag. This is the mata traditional way of doing mata exercise. Adakah dia work? Yes, it's proven. Okay, bukan I yang cakap. Tapi, ya, so it's good. Is exercise important? Important tak exercise? Ada buat exercise tak? Tak orang balik ke ini nak exercise jarang tak macam muncul. Okay, so kita boleh lah sekarang belajar sangat. Okay, so next. Okay, next. How about next? Okay, next. Okay, let's do this. Next. Eye exercise.
kadang-kadang bila I pergi buat presentation lah, mereka tak tahu, oh mata boleh tak exercise macam mana? Macam mana? Tengok, hari-hari ada tengok ni, ada tengok itu exercise tak? Itu bukan, kalau you cakap itu exercise, jalan boleh exercise. Tapi kenapa jalan ada orang beritahu 3 times, 1, 2. So this is the reason behind. Nanti akan explain next. Okay, this one ada satu pakar, namanya Gutler and Brookhaven. Okay, dia ada cerita kenapa I exercise sampai problem. I think this one sikit lah. Okay, this one sikit. Okay, masuk masuk itu. So all the exercise tadi I ulangi, semua program this one. Nah, lagi satu visual and okay. Visual and cognitive aspect of the brain. Tahu tak anda? Kalau selalu buat eye exercise, vision training equivalent to brain training. Pernah dengar? Kalau selalu you buat eye exercise, you punya otak juga ada training. Bagi budak yang focusing tak bagus punya, selalu dia buat exercise, dia akan improve dia punya focusing dan dia punya tumbuh buat baca-baca. Kadang-kadang you panggil dia, oh sini ada baca saja, sana ada suara dia tak begitu. Ada tak budak macam ni? Ramai kan? So kalau you selalu buat macam itu, sebab kami punya program, dia exercise, dia akan buat focusing, lagi pun dia akan campur macam-macam bagi fokus. Okay, so this is one. Bagi kita, dia untuk improve his exercise. Okay, bagi myopia, tak boleh tengok jamnya. Mungkin satu hari you buat selalu buat exercise, dia akan, you tak perlu lah pakai cermin mata. Okay, bagus tak? Yang pakai cermin mata, kalau satu hari tak pakai cermin mata, bagus. Of course lah, kalau you start improve lah, tak perlu pakai cermin mata. Just imagine, satu hari saya tak perlu pakai, saya bangun, saya boleh nampak itu jam, saya nampak orang semua itu, bagus tak? Bagus kan? So bagi tuamnya, okay, tuamnya orang macam mana? Ya sudah sampai ngomong berlele ya, tak pakai cermin mata tak boleh. Sebab itu, betul tak? Itu ialah aging. Aging boleh. Lagi satu silau. Ada silau tak? Silau malam tak boleh pak. So selalu you buat eye exercise, you will improve. We already have a lot of this. Okay. So this one ingat orang tua selalu buat eye exercise akan avoid apa? Alzheimer. So vision training is very important. Okay, selalu kita buat dia akan improve. Okay, next. Okay, lagi next. Okay, lagi satu your brain. To your brain, improves balance, coordinate, and also cognitive function. Bagi mereka balance tak bagus punya, dia ada kaitan dengan kadang-kadang ibu ada jalan sengit-sengit atau mata dia tak balance. Atau lagi satu ialah lazy eye. Pernah dengar tak lazy eye? Mata malas. Pernah dengar? Oh, tak pernah. Ramai banyak juga ada mata malas, tapi you tak tahu. Mata malas punya orang nak tengok 3D tak boleh tengok. Pernah dengar? Pernah tengok 3D tak? Bayang 3D. Bayang 3D kena pakai spek tu. Nanti bagi you experience. Kita pakai yang canggihnya VR. Pakai VR untuk buat exercise. Kalau I suruh you balik, Eman nak buat exercise. Nanti ya, mau makan berarti sudah jadi macam ni. Sudah macam konsisten, betul tak? So sebab kenapa kita kena pakai program, kita gabung dengan teknologi. Tak perlu lah, hello, kami yang program masuk dari sini saja. You pun tak perlu takut, ada konsisten tak? Oh nanti nak keluar berarti macam mana? So jawapannya ikut bola. Okay, kami ada satu item, you just ikut saja. Consistency is very perfect. You tak perlu worry. Dan nanti you nak 10 kali. Nanti jangan kacau. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa anak? Berapa dia kita nak? Betul tak? Oh, 3. Create a box. 1 keluar. And one program only 5 minutes. Nanti you explain. So bagi mereka yang tidur tak bagus punya, tak boleh tidur. One exercise dapat tidur yang bagus. Insomnia semua itu. Okay? Tak cukup tidur ke? Kalau cukup tidur, kalau tidur tak boleh bangun. Okay, so this is the benefit. Okay, next. Okay, lagi kita tengok eye condition dementia. Tahu apa dementia kan? Okay, dementia ialah yang macam selalu worried lah. Okay, so apa masalah mata akan menyebabkan dementia? Karena orang kita tak tahu macam cataract, glaucoma, diabetic punya orang ada masalah mata juga, age related masalah degeneration. Sudah tua, mata kadang-kadang tak boleh tengok, tak boleh tengok
dengan muka macam mana cantik, tengok you pakai spek, sudah tahu you umur berapa. Betul tak? Lari, betul tak? So this one very improve. Okay, sebab kami ada seorang Mister 60 lebih. Speed, tahu tak itu speed dia pakai kereta kan? Speed berapa semua tu dia boleh letak, boleh nampak. Okay, so sampai dia selalu buat exercise semua tu, sekarang dia boleh tengok. Okay, very good. Okay, next. Just curious about the exercise program. Okay, so I exercise program. Okay, discover 3 brain hacks that can help to improve your mental functioning as well as cognitive performance. This is actually one of them. So this one kita ada binocular vision, coordination between left and right brain. Okay, next. So I bagi tengok sana program kami macam mana. Dia macam ni. Kalau sebab program kami senang untuk semua orang, semua masuk phone. Okay, just pakai VR. Sekarang kalau you tengok dengan mata macam ni, okay, 2 screen. Tapi kalau you tengok dengan VR, 1 screen saja. Okay, so lagi satu, kenapa kena 3D nanti screen. Okay, next. Okay, this one also one of them. Dia akan left, right. Okay, lateral eye movement, horizontal for reducing stress and fear. Kalau selalu kita takut semua tu, you buat eye exercise ini. Dia akan hilang tadikan. Okay, so setiap program dia ada dia function. Macam you buat exercise. Okay, kalau you selalu duduk macam ni, you kena relax your neck, your back, semua tu kan? Sama. Okay, so this is every one of them. Next. Okay, this is another one. Okay, nanti ada kita dia banyak jenis samanya. Okay, dan lepas tu tengok you rasa sama relax. Okay, nanti lepas ni dia boleh try dulu. Sebelum tengok the program, you try. Tengok check dengan mata. Lepas tu you buat lah 5 to 10 minutes. Okay, relax kat sini. Then you check you see the difference. Jadi kami pergi Jambil seorang yang belinya tu kan first class. Lepas immediate dia tengok result. Okay, so you got experience. You trust yourself, don't trust me. Okay, come next. Okay, vertical eye movement for boosting mood and also alertness. Okay, kalau you nak boosting punya mood selalu tak habis marah semua tu, buat exercise. Okay, atau alert ya. Kadang-kadang orang cakap, bos cakap, oi, tahu tak? Oh, okay, tahu. Sekarang, tahu. Okay, belum cakap seberapa kali sudah tahu tak? Alertness. Okay, this one very good for anak. Kadang-kadang anak dia cakap dia lambat sikit. So this is something. Dia akan train your brain. Your brain will become very smart and also improve your memory. Okay, next. Okay, so automation training, clear vision, myopia, amblyopia, stabilis, incomplete vision function, visual impairment. Okay, siapa yang boleh rambut cekak, silau, lazy eye. Okay, lagi apa? Selepas buat operasinya. Okay, cataract semua tu perlu assessment tak? Perlu. Sebab cataract dia akan datang balik kalau kita jaga. Okay? Okay, next. Okay, why eyewitness? Why training? Apa dia cakap? Mungkin dia cakap apa lah? Jadi saya ada buat kami. Macam tadi ada. Kalau you nak in a hurry sudah jadi speed macam ni. Nanti dia selalu tengok ini dia bosan. Tapi kami lihat program dia sangat interesting. Untuk budak ada concentrate tengok dia lebih interesting. Okay, macam treadmill. Kenapa orang nak beli treadmill? You boleh lari kat rumah. Kenapa nak beli treadmill? Sebab dia control. You nak apa? Burn 5 fat, calorie. You nak pump 5 heart jadi very strong. Betul tak? So this is actually a bit wrong. Okay, so why happiness and why 3D? Tahu tak apa 3D? Tahu apa 3D? 3D ialah you dan apa macam ni ada bukan 2D. 2D ialah handphone, buku, surat khabar, paper semua dia. So sebab apa sekarang ni orang mata ada masalah, especially budak kecil-kecil. Tengok dulu waktu kita main telefonnya ada masalah ada pakai macam ni mata. Betul tak? Kenapa sekarang budak kecil-kecil sudah pakai macam ni mata? Sebab expose tu banyak iPad. Itu senang ambil tak kan? Jangan kasar saya. Betul tak? So that's why. So actually kalau kita buat program 3D, in fact dia akan adjust back kita punya angle degree. Just imagine okay, hari ni dia tak mata macam ni. Okay, mata tengok handphone Okay, nampak tak? Mata ada tengok handphone. Handphone dia akan send the message kepada kita punya otak. Betul tak? Dia bukan tengok saja di belakang. Dia akan send message kepada otak. Otak sini So kalau dua mata macam ni.
Nampak tak dia bukan lurusnya? Ada tak? Dia bukan lurus, dia ada satu angle-nya. Dia tengok dua mata. Ada nampak? So this is the thing. This is called angle degree. Kalau kamu selalu tengok 3D-nya barang, this is correct one. Dia akan form satu, nanti ada tunjuk satu angle degree. So betul yang normalnya eye akan form satu angle degree. Kalau you tengok 2D, dia akan force kita punya eye degree, angle jadi straight line, jadi macam ni. Just imagine macam tadi Hazel cakap kan, patut kita duduk macam ni, tapi kita duduk macam ni semakin lama dia akan jadi lebar. Ada masalah. Sama saja. Sekarang hari ni boleh tak dia cakap bos tak boleh, nanti ada angle degree semua lari tak boleh. Sekarang hari ni boleh tak? Tak boleh. Betul tak? So tak apa, you just kerja, tapi you carilah tools untuk adjust back. Okay, just imagine kalau you tengok PC 5 jam, you ambil lah 5 minit untuk buat adjustment balik. Macam prosedur, you duduk macam ni, you duduk dia kursi untuk adjust back. Faham tak? This is the theory behind the science behind it. Okay? So learn something? Tahu kan? Okay, so why 3D is very important. Okay. Next, nah ini angle degree. Dia akan form. Kita memang mata bukan straight line ni. Okay? Kalau you tengok 3D, dia akan form satu macam silang. Okay? Okay, next. Okay, so loss of sense of layerness. Kenapa? Sebab 2D, newspaper, TV, handphone, iPad, buku, semua itu. Dulu orang yang pakai cermin mata, itu orang sangat pandai belajar. Itu tak? Wah, ini mestilah. Tapi sekarang pakai cermin mata seperti tak semesti. Betul tak? Pandai tengok apa? iPad. Okay? So sebab tengok buku macam buku. Okay, next. Okay, so I exercise 3D reader. Okay, this one we pakai this one later your experience. Okay, next. Okay, so this is a clinical study. I don't want to go through already. This one is actually by the university. Okay, all the doctor conduct. Dia akan buat perbandingan kenapa 2D dan 3D. Okay, so this is the impact. Okay, dia akan improve slowly. Okay, this one dia akan. Okay, next. Okay, this is the first. Okay, next. Okay, so this is the explanation. I want to explain already. So just let you know. Okay, effective. Next. Okay, this one also another comparison 3D and also 2D. Kenapa mau 3D? Kenapa bukan 2D? Okay, this one also the comparison and then the conclusion. Okay, adjust this one 3D viewing was significantly reduced while the adjustment sensitivity was significantly increased. So dia akan view mata akan jadi lebih sensitive. Okay, next. Okay, next. Next this one kita pernah cakap saja. Okay, 2018 until 2020. 2 years we take 2 years to do the research on that on the student, and then this is what we get 83.9% improvement. Okay, next. Okay, so program kami ada research research team from Germany, Japan, Korea, US, all these besar company. Okay, country. Okay, lagi next. Okay, activity. Next, just go through lah. Okay. So this one Kuching Central. Ini anak ada sikit. Okay, mungkin ada mereka cakap itu China yang ada lokalnya tak? Ada sikit. Sebab ini last year August kami pergi Kuching Central pergi buat promosi brochure kat sana. Ada one group of doctor, okay, doctor from Kuching. Mereka datang, and then mereka tengok, wah, this is a very good program, and then mereka invite next. Okay, invite kami pergi ke this one, Dr. Johnny Pangkas. Okay, this one Kuching Division Health Official. Ada lebih kurang 300 doktor. Kalau this program is not local, ada tak mungkin mereka akan invite kami? So this one, you will tengok, this is the team, this is the head. Okay, all these doctor, medical doctor. So mereka invite kami pergi buat promosi kat sana. Okay, nice. Okay, so this is the team, and this one I highlight. This one doktor yang sangat young tengok dia belajar PhD. Okay, bila dia buat medical punya research paper dia masa. Okay, sebab banyak baca semua tu, mata sudah masalah, dan ini tu physio. Mata physio, mata exercise. Okay, you tahu tak berapa 6 months ada berapa tahun dia kena spend. So bila dia tengok program kami, wah, terus dia angkat saja. Sebab lebih kurang saja. Okay, nanti ada pertama. Okay, next. Okay, so this one ucapan perasmian program kedokteran sesi ada satu kad.
kenyalang go-kart. Okay, mereka bagi retirement-nya orang. Okay, mereka ada benefit lah, bukan sedikit. So this one also invited by them. Kami pergi buat promosi kat sana. Okay, next. Polis IPD. Okay, next. This one January bagi lagi. Sebab apa? You tahu tak polis kalau nak jadi polis maka ada masalah tak boleh jadi polis. Tahu kan? Tahu kan? So ada minor test sikit tak boleh tak qualify. So kalau anak-anak semua nak jadi polis semua tu, army semua tu kena jaga maka. Okay, so that's why mereka invite kami pergi. Okay, pergi talk kat sana. Okay, sebab mereka juga penting kan maka. Okay, next. Okay, so this one is very 300 lebih. Okay, this one balik pulang December last year. So this one the police. Okay, mereka lepas tu dia tengok. Okay, dia just ambil lah program semua tu untuk anak-anak semua tu keluarga. Okay, next. Okay, cikgu ni cikgu sekolah lah. Okay, next. Okay, next. This one juga lagi some of the. Okay, this one beritahu saja aktiviti yang kami buat sepanjang sebab program kami, I think lebih kurang nak sampai 1 tahun sudah. That's why mungkin you nak pernah dengar. Okay, kenapa? Ramai you tahu kan nak jaga mata nak mana? Beli tu ada apa? Ubat makan kan? Mungkin makan supplement semua tu okey lah, semua okey. Tapi supplement you seorang datang makan saja anak mereka ada. Anak nak makan kena beli 2 sen. Ibu bapa nak makan 3 sen. But this program, once program health family. Okay, tadi dia tak boleh expired. You beli supplement tak makan dan dia expired. Okay, bata macam curry. Ada satu customer dia beli sebab dia kerja office macam ni lah. Kerja office, so dia beli this device. Kalau dia selalu dia rasa mata dia tak curry semua tu dia cepat akan mati. Dan lepas tu dia akan refresh. Okay, okay. So this one next. The next one ini saja. Okay, human tadi ada cakap lagi. Okay, so this one next. Next. No surgery, no medication, no invasive, safer. Okay, next. Okay, so nanti you akan try. You tengok sini kan? Nanti ada apa? Pembantu, ada assistant. Nanti tu belum habis. Okay, bagi semua tu you isi dan you boleh try. Okay, tengok ni memang tak berapa kali. You tengok sampai mana. Okay lah. Lepas tu you ada experience lah. Okay, boleh? Okay, next. Okay, next. This is all the elderly, tua, muda, tak kisah. Asal kami memang tak boleh tengok. Tapi sini semua qualified. Okay? Okay, next. Okay, next. Okay, 10 minutes you boleh tengok different range. Okay? So very fast. Okay. So ini yang bagi tahu 82% of information in human perception come from eye. Agree? Okay, tak ada mata kadang-kadang kita tengok handsome lelaki kena pakai mata ni. Tengok perempuan cantik kena pakai mata ni. Sama tak? Betul tak? So lagi satu, traumatic or central nervous system, 6 of them are related to eyeball. So eyeball very important. I tak tahu you pernah come across any friends that ada tumor atau apa di bagian mata. Okay, kadang-kadang dia affect dia dalam mata. So di mata ada jadi kabur, ada masalah. Dia ingat masalah. Ialah masalah mata. Tetapi sebenarnya masalah come from where? So kadang-kadang kalau dia rasa kabur semua itu, you jangan ingat mata punya masalah. Kadang-kadang you harus scan your mata. Okay, so this is very important. Okay, 65 brain is this eyes in the brain. Okay, next. Okay, right. So ini I nak share sikit This little girl hanya partner kat belakang Iblis, dia pergi Johornya. Masa dia pergi bagi dia try dia masa, budak hanya sangat kesian. Dia hanya umur 12, tapi satu mata sudah tak boleh tengok. Lagi satu mata tinggal mungkin left 20% saja. Nenek dia bawa dia pergi try. Okay, masa itu dia tengok kami program itu bola kan. Dia tak tahu apa itu bola, dia nampak satu barang gerak saja. Tapi apa color semua tu dia tak nampak. Lepas tu dia duduk kat sana, ada masa Iblis kasih dia tengok lebih kurang dalam 10 lebih kurang 10-15 minit macam tu Okay, dia sudah tengok, I nampak macam bola, boleh tengok bola, and then boleh tengok dia punya warna sikit merah. Dia punya nenek terkejut, sebab dia sudah go through the whole Malaysia. Okay, doktor sudah sudah putus, tunggu dia buka saja. So sangat kesian. So that's why nenek beri program untuk improve dia punya itu. Kalau dia tak boleh improve sampai 100%, at least dia boleh delay. Faham tak? Mungkin dia next year dia sudah buka, tapi dia delay 2-3 tahun, okey lah. Faham?
So this is a okay next. Okay, this one cikgu. Cikgu ni bola sepaknya. Okay, so bola sepak, main bola, badminton semua tu pakai cermin mata sangat susah kan? Dia sudah pakai cermin mata sudah lama, so dia pun tak percaya. Betul tak ini? So however, after using for for 3 months recent eye test have improvement in my vision. So ini juga ada reading. Okay, so this is the thing. Okay, next. Okay, this is the data. Okay, before 300 dia sudah drop lah. Jadi 200 something. This one kita tak baca lah ini. Kalau you pergi buat cermin mata semua tu, you tak faham lah. Okay, so this is the improvement. And then lagi, next. Okay, this one glaucoma, belakang ni juga. Okay, left treatment. Now some eye drop. Okay, this one juga lepas tu, okay, dia test the eyesight chart. Okay, the total 4 time before 4 video and you can read from level. Okay, 4.0. Okay, mana? 4.3. Dulu sangat teruknya. Tak boleh nampak ini besar, tak boleh nampaknya. So itu sangat serius. Okay, next. Okay, so I think lebih kurang macam tu. Ini ialah labung gel. Okay, next. Okay, so floating. Okay, next. Okay, banyaklah. Ada banyak lagi lah. Okay, so this is the thing. Okay, I think that's all. Nanti kami bagi tahu. I think next. Okay, so most important hari ini kami datang. Okay, kami bagi tahu semua orang tahu ada masalah mata semua tu kan. So kita ada saja solution. Hari ini kami punya solution adalah program. Okay, patut kami tak datang bagi ini sebab kami ada satu program panggil My 3D Madani. Next, next please. Thank you. Okay, My 3D Madani. This one actually the package is for government servant. Okay. So program kami just bagi tahu lah. Program kami kalau kat luar kami jual 1,000. Okay, this is free. As long as you subscribe the program, you akan dapat free. But for the 3D Madani, kami dapat sponsorship from the corporate company sebab mereka nak support kami dalam projek untuk tolong generasi baru untuk improve mereka punya eyesight. So for this My 3D Madani, patut kita bagi government service saja. But for your, I just apply from my company under CSR, corporate responsibility, okay, CSR project. Hanya untuk hari ini saja, you akan dapat 350. Okay, di hari ini saja. So hari itu kami pergi Jamil, I juga cakap besok mereka call saya nak ada sorry, because this sponsorship is very strict. Kami tak boleh sendiri bagi. Lepas hari ini tak ada, tak ada. You jangan call I, tak apalah besok aja sini bagi. Sorry ya, no means no already ya. Okay, hari itu juga macam tu Okay, sebab kami dapat approvalnya. So sehari ini, you boleh go for free travelers. Okay, experience first. What is that? Okay, just imagine 350 alama. I just imagine 350. Buat satu spek sudah berapa already? Betul tak? Ada spek satu more than 1,000. And then every 2 years kena buat. Dan pakai spek dia akan improve dengan vision. Betul tak? So then this one for whole family. Okay, so you can try. And my assistant, okay, dia akan bagi. Okay, so nanti, okay, you akan isi this one. Okay, just isi lah ada masalah apa. Let's go for the test. Okay, lepas test kami akan bagi. Okay, bagi experience the program. Okay, 5 to 10 minutes. Okay, dan lepas tu just come back and test it. Okay, so that's all. Okay, ada pen tak? Kita ada pen. Pen tester bagi. Okay, that's all. Yes, thank you. So lepas isi semua tu, you just find the distance, okay, for the eye test. Okay, lu kaya find out what